हाय एवरीवन, दिस इज़ अली नकवी एंड यू आर वाचिंग द 5 Ws। लग नहीं रहा था कि कोई बड़ा ब्रांड इस दफ़ा रमज़ान कैंपेन डेवलप कर पाएगा, क्योंकि जितनी सख्ती से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ रमज़ान से पहले, उसमें ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था कि कोई मेजर कैंपेन एग्जीक्यूट हो पाएगी। लेकिन चीज़ें काफ़ी तब्दील हो चुकी हैं, तब्दीली आ चुकी है। लोग डेली केसेस सामने आ रहे हैं, बात हो रही है, लेकिन फिर भी मुल्क जो है वो नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। और अभी रिसेंटली हमने सर्फ एक्सेल की कैंपेन देखी है, नेकी नहीं रुकेगी। इससे पहले कि हम इस कैंपेन को डिस्कस करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेकी के हवाले से। हमारे माशरे में नेकी को बहुत ही एक लिमिटेड और रिलीजियस सेंस के अंदर हम लेते हैं। हालांकि नेकी बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और नेकी के अंदर सिर्फ ये नहीं कि किसी को खाना खिला देना, किसी की हेल्प कर देना, किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर देना, बल्कि नेकी जो है वो कोई भी आपका ऐसा एक्ट, कोई भी आपका ऐसा काम जिससे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो और उनकी वेल बीइंग उसमें उसका आंसर हो, तो वो नेकी के अंदर आ सकता है। लेकिन आयरॉनिकली हमारे मुल्क में शायद नेकी को सिर्फ चैरिटी के हवाले से देखा जाता है। और अगर आप गौर करें तो जिन लोगों की वजह से इस मुल्क में, इस सोसाइटी में मसाइल हैं, गुर्बत है, वही लोग जो है वो गरीबों को खाना खिलाकर अपने आप को नेक कहलवाते हैं। तो नेकी की कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि हमारे मुल्क में कोई भी घर बैठने को तैयार नहीं है। हालांकि दुनिया के तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो लॉकडाउन की फेवर में नहीं है, और कोई भी घर बैठने पर तैयार नहीं है। शायद हम इसको नेकी नहीं समझते, शायद हम इंसानी जानों को बचाने को भी नेकी नहीं समझते। तो यही वजह है कि लोग जो है वो घर से निकल रहे हैं और अपनी डेली रूटीन को जो है उस पर अमल कर रहे हैं। हालांकि केसेस जो है, जैसा मैंने कहा कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं सर्फ एक्सेल की कैंपेन की तरफ। नेकी नहीं रुकेगी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा आइडिया है, इसका जिंगल बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी इसकी ठीक है, लेकिन इसमें एक इतना बड़ा फ्लॉ है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कैंपेन जो है वो ज़मीन पर आ गिरती है। जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं, मैंने भी अपनी तकरीबन हर वीडियो में इस बात को रिपीट किया है, और टीवी पर भी आप ये बात सुनते होंगे कि लॉकडाउन में अपने घरों पर रहना कितना ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कितनी वैल्यूबल चीज़ है इस सारे सिचुएशन के अंदर। सारी दुनिया के डॉक्टर्स जो हैं वो हाथ जोड़कर ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों पर रहें। लेकिन इस ऐड में बच्चों को ये दिखाया गया है कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की दरवाजे पर जाकर बेल दे रहे हैं और उनकी हेल्प करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक सीक्वेंस में तो ये भी दिखाया है कि एक बच्चा जो है अपने वालिद के साथ एक पुलिस वाले के घर जाकर उसके घर की सफाई कर रहे हैं। बच्चों को इस लेवल के ऊपर जाकर एक रिस्क पर एक्सपोज करना मेरी नज़र में तो एक क्रिमिनल एक्ट है। क्योंकि जब से ये कैंपेन एयर हुई है, इवन मेरे अपने नेबरहुड में बच्चे जो हैं वो घरों पर जा रहे हैं और वो अफ्तारी जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, जो कि पहले शायद मैंने नहीं देखी थी जब से रमज़ान शुरू हुआ है। तो इस ऐड ने जो है बच्चों को इनकरेज किया है कि वो घरों से निकलें और जो है वो एक्सपोज हों कोरोना वायरस के हवाले से। शायद सर्फ एक्सेल कोई आइडिया नहीं है कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जो होती हैं वो बहुत हद तक लोगों की साइकी पर और लोगों के बिहेवियर्स पर असरअंदाज होती हैं। और इस तरह की कैंपेन यूनिलीवर के ब्रांड से सर्फ एक्सेल, आपको शायद ना पता हो कि 100 साल से ज़्यादा की इसकी ब्रांड लेगेसी है, और इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने बड़े ब्रांड इस मौके पर आकर अगर इस तरह की कैंपेन करता है तो वो यकीनी तौर पर जो है काबिल मज़म्मत है। लेकिन आमतौर पर लोग इसको नोटिस नहीं कर रहे हैं। वो अगर आप इनके यूट्यूब पे जाकर ये ऐड देखें तो नीचे लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट किए हुए हैं कि बहुत इमोशनल कैंपेन है, बहुत पावरफुल कैंपेन है, इस तरह की कैंपेन्स बननी चाहिए। लेकिन एट द कोर ऑफ इट लोग ये नहीं देख रहे कि ये जो आजकल की सिचुएशन है उसके अंदर ये एक बहुत डेंजरस कैंपेन है। सर्फ एक्सेल को एटलीस्ट
جو ہے اپنے داغ والی جو اس کی کہ برانڈ آئیڈیا ہے اس سے تھوڑا نکل آنا چاہیے تھا، اور اس کو شاید کسی اور کریٹو اسٹریٹجی کے اوپر بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ساری دنیا چینج ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو اپنا برانڈ آئیڈیا چینج ایون کرنا پڑے تو وہ بھی آپ سرف ایکسل کو کرنا چاہیے تھا۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو گھر پر بیٹھ کر کیے جا سکتے ہیں، نماز گھر پر پڑھی جا سکتی ہے، آفس کا کام گھر پر رہ کر کیا جا سکتا ہے، ایون شاپنگ بھی گھر پر رہ کر آپ کر سکتے ہیں آن لائن۔ لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر پر رہ کر نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جو سرف ایکسل کو یہ کیمپین ڈیولپ کرنے سے پہلے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا۔ سرف ایکسل کی یہ کیمپین غیر ذمہ دار ہے، نان سیریس ہے، لیکن یہ غیر ذمہ داری اور یہ نان سیریسنس آئی کہاں سے؟ اگر آپ غور کریں تو جب سے وائرس آیا پاکستان میں، پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹس اور گورنمنٹ کے ایکشنز، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹس ہوں، ان کے درمیان کانٹرڈکشن ہے۔ پرائم منسٹر نے اپنی ہر سپیچ میں، ہر سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی فیور میں نہیں ہے، اور لاک ڈاؤن جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دنیا میں کہیں لاک ڈاؤن جو ہے اس سے فائدہ نہیں ہوا، اور وائرس جو ہے انہوں نے مثال دی اٹلی کی، امریکہ کی، کہ وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کے باوجود جو ہے وہ کیسز بڑھتے گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جو ایکشنز لیے وہ ان میں بہت ساری چیزوں کو بند کیا گیا اور لاک ڈاؤن کی طرف موو کی چیزیں۔ تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹس کی اور گورنمنٹ کے ایکشنز کی، اس نے بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کی ہے، اور لوگوں نے ایونچولی لاک ڈاؤن کو سیریسلی نہیں لیا جو کہ لینا چاہیے تھا۔ سرف ایکسل کی یہ کیمپین بھی شاید اسی کنفیوژن کا آؤٹ کم ہے، اور اسی نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی کنٹینیوٹی ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے جس کو سٹارٹ کیا۔ لیکن جب برانڈ کوئی کیمپین بناتا ہے، جب کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہے، تو اس میں نہ صرف برانڈ کی انپٹ شامل ہوتی ہے، بلکہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ برانڈ کو ایجوکیٹ کرے، اور اپنی پوری جو ہے وہ جو پروفیشنل اور جو ایکسپرٹ اوپینین ہے اس کو برانڈ کو جو ہے اس سے آگاہ کرے اور اس کو گائیڈ کرے۔ لیکن سرف ایکسل نے انفارچونیٹلی نہ خود یہ دیکھا کہ یہ کیمپین کس طرف جا رہی ہے، اور نہ ہی شاید ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے ان کو گائیڈ کیا کہ کرونا وائرس کی سچویشن میں داغ تو اچھے ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کی کیمپینز چلی آ رہی ہیں کہ بچوں کو رمضان میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا دکھاتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر، اس سے اب ان کو نکل آنا چاہیے تھا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اور یہ کیمپین جو ہے اس کو شاید بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ سرف ایکسل نے ایک ایسی کیمپین بنائی ہے جس کے سٹارٹ میں ڈسکلیمر آنا چاہیے، اور ڈسکلیمر کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ what the audience is about to see is for brand promotion only. Kids are advised not to mimic or replicate any action shown in the ad and are strictly advised to stay at home. کیونکہ سرف ایکسل کو صرف اپنے برانڈ امیج کی پرواہ ہے، اس کو انسانی جان کی اور انسانی صحت کی شاید اس طرح سے پرواہ نہیں ہے، خاص طور پر بچوں کی۔ سو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور دا 5Ws کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اسپیک ونس، تھنک ٹوائس.